7.3, which is solution of trigonometric function. Okay, so we have it for solving part trigo, kita akan pakai method yang sama, which is LARCA. So yang ini saya buat specifically for all solving cases. Okay, so we have it, L stand for the linear form of trigo function. It's mean any problem ataupun any equation yang kita dapat, kita akan solve sampai kita jumpa linear form, which is sin fx, cos fx, tangent fx. Okay, and then second part, which is we have to find the acute angle. Your angle must be less than 90. And then range, which is we have to consider the range. Range ni akan diberi dalam soalan, tetapi kamu perlu rearrange sekiranya ada perubahan pada fx. Okay, and then we have Q stand for quadrant, which is we have to identify either is positive, negative pada sin, tangent dan juga cos, and then the last one will be answer. Okay, for finding the acute angle, we're gonna have to inverse cos, inverse sin and inverse tangent. Okay, and inside the bracket here, always positive. So sekiranya ada negative value, kamu akan ignore negative sign. Kita hanya letak positive value dalam bracket untuk cari acute angle. Sekiranya you put the negative sign, kamu tak akan dapat angle less than 90. Okay, so itu adalah untuk bahagian A. Okay, and then yang ini tolong letak pada nota in order to find the acute angle. Okay, if your angle lies on the first quadrant, theta kamu akan sama dengan theta acute angle. If your angle lies on the second quadrant, untuk dapatkan theta dia adalah 180 tolak acute angle. And then for the third quadrant will be 180 plus acute angle. And then the last for the quadrant 4, 360 minus acute angle in order to find the theta. Okay, so ini in the form of degree. This one in the form of pi ataupun radian. So ini adalah in term of radian as well. So kalau soalan bagi range dalam degree, let's say dia bagi dalam bentuk yang ini, segala angle yang kita cari daripada acute angle sehingga jawapan akhir mesti dalam degree. And then sekiranya range yang diberi dalam soalan adalah seperti ini, acute angle dan jawapan akhir mesti dalam bentuk radian. So calculator make sure dalam mood yang betul. So ini mood degree, ini mood radian. Okay, so LARCA we can solve for 4 things: linear trigonometric equation, quadratic, in term of t substitution and then the R form. So hari ini saya akan cover sampai quadratic. Okay, so we go through for the linear first by using the LARCA method. Okay, so we do for the LARCA for the linear trigonometric equation first. Okay, so I put the LARCA here. Okay, so example 17, in order to find value of theta, given theta, tangent theta equal to 1/3. So this one kita dah tahu dah, tangent ini adalah linear form, which is tangent tu adalah kuasa 1. So directly your L part is done. And then kita akan proceed dengan A adalah acute angle. So in order to find the acute angle, theta alpha equal to inverse tangent of the whole thing here, which is 1/3. So range yang diberi adalah degree. It means your acute angle must be in degree form. So calculator dalam mood radian, mood degree. So kita akan dapat 18.43 degree. Okay, itu adalah acute angle. And then the range dia diberi dekat sini. So tiada perubahan sebab di sini adalah single theta. So kita copy sahaja balik. Dia adalah daripada 0 to 360. Okay. And then we have quadrant. So kita ada full rotation daripada 0. So 0 di sini. Full rotation sehingga 360. Okay. So dekat sini soalan dia adalah tangent positif.
So tangent positive, it lies on the first quadrant and third quadrant. Bermaksud graf kamu adalah pada yang ini dan juga ini. Okay, so angle di sini dan juga pada third quadrant. Okay, so we gonna have to find your A ataupun answer kita. So first theta kita adalah pada first quadrant, so it's gonna be equal to acute angle kita which is 18.43. Okay, ini pada kuadran yang pertama. Kuadran yang ketiga adalah di mana kita tahu untuk dapatkan angle di sini adalah 180 tambah dengan acute angle yang kita ada 18.43. So 18.43 degree and then we have it for the third quadrant, angle dia adalah 198.43 degree. Okay, so ini pada kuadran yang ketiga. So kalau kita tengok pada rotation ni, full rotation daripada 0 sampai 360. So kita ada positive tangent, it lies on the first quadrant and third quadrant. It means you only have it two angle. So jawapan kita adalah 2. Satu adalah acute angle, satu lagi adalah 180 tambah acute angle. Okay, so itu adalah example 70 part 1. Okay. Part 2 pula kita ada cos theta equal to negative 1/4. So kalau kita tengok dekat sini cos dia adalah kuasa 1. So it should be linear form. So L kita dah settle. So in order to find the acute angle is gonna be theta equal to inverse cos of. So dekat sini negative sign ni merujuk kepada quadrant. So dalam bracket ini kita mesti letak positive sign, so we just take it the 1/4. So 1/4. So kita tengok range yang diberi adalah 0 to 2 pi. So your calculator must be in radian mode. Okay, so radian mode, inverse cos of 1/4 dapat berapa? Make sure radian mode 1.32. 1.32. So 1.32 ataupun saya letak for significant figure 1.318. Okay, so itu kita dah settle acute angle. Now the range tak ada perubahan sebab di sini adalah single theta. So kita ada 0 towards 2 pi. So ada equal sign, ada equal sign. Okay, so quadrant rotation bermula pada 0, full rotation dia habis pada 2 pi. Okay, so kita ada cos theta which is negative sign. So kalau negative sign untuk cos, dia berada pada kuadran berapa? 2 dan 3. 2 dan 3. So it's gonna be lies on 2 and 3. So should be here and should be here. Okay, so in order to find your answer, so single theta. So single theta ni mana datang? Sebab di sini adalah single theta. Okay, single theta equal to, so the first angle yang dia jumpa adalah pada second quadrant. So it's gonna be 180, it should be pi. Sebab dia radian kan? Pi minus 1.318. And then on the third quadrant will be pi plus 1.318. Okay, so using the calculator, we can have it in terms of decimal. So on the second quadrant, we have it the value which is 1.824. And then on the third quadrant, we have it 4.4596. Okay, so ini adalah pada kuadran kedua.
Ini adalah pada kuadran ke-3. Okay, so ingat negative sign ni hanyalah merujuk kepada kuadran. So since is a negative for the cos theta, so it lies on the second and third quadrant. Di dalam ini wajib positive sign sebab kita nak cari acute angle. Okay, itu adalah part 2. Part 3, where we have it, cosecant theta equal to negative 5/2. Okay, untuk cosecant theta, you have to change to be primary trigo first. Okay, primary trigo untuk cosecant adalah 1/sin. So 1/sin theta equal to negative 5/2. So we make it the sin theta as a subject. So it's gonna be negative 2/5. So ini adalah L kamu. Okay, and then once we done the L, we need to find the acute angle. So theta alpha. So this one should be ada alpha. Ni pun kena ada alpha. Okay, so theta alpha equal to inverse sine of 2/5. Jangan letak negative sign di sini. Negative sign hanyalah merujuk kepada quadrant. Okay, so we have it the range in term of degree. So your acute angle must be in degree form. So kalau kita tukar kepada degree mode, kita akan dapat theta alpha adalah 23.58 degree. Okay, so the range, kita pakai saja range yang diberi sebab tiada perubahan pada theta. Okay, and then the quadrant, so it lies from the 0 degree to 360 full rotation. Okay, so sin negative, dia dekat kuadran berapa? 3 dan 4. Sin negative pada kuadran ketiga dan kuadran keempat. So your angle should be here and here. Okay, so in order to find the theta, we know that on the third quadrant, it should be 180 plus theta alpha. So theta alpha kita adalah 23.58 degree. And then on the fourth quadrant, dia adalah 360 tolak 23.58 degree. Okay, so first angle kita berapa? 180 tambah 23.58. 203.58. 203.58 degree, and then the last here will be 336.42 degree. Okay, so saya ingatkan balik adalah 0, 90, 180, 270, 360. So kalau the lies on here, theta adalah theta alpha. It lies on here. Saya buat rotation. So di sini adalah theta sama dengan 180 tolak theta alpha. Di sini adalah 180 tambah theta alpha. Theta sama dengan 360 tolak theta alpha. Okay, so that's for part 3. Okay, ini kita tak ada perubahan range. Untuk example 18, kita ada perubahan range sebab di dalam sin ataupun cos ataupun tangent, dia ada selain daripada single theta. Okay, so kita pergi kepada example 18. Okay. So first thing first, kita tengok dulu dia adalah linear ataupun tidak. So we have it tangent powered by 1. So this one is a linear. So we can proceed to the acute angle. So acute angle benda yang sama.
So inside the tangent kita ada 2 theta, bermaksud di sini adalah 2 theta alpha. Sama dengan inverse tangent 2. So 2 datang daripada mana? Daripada yang ini. Okay. So we have it to find your acute angle in term of degree, since your range in term of degree. So your acute angle should be 63.43 degree. Okay, so itu adalah acute angle kita. Now the range, original range yang diberi adalah 0 towards 360 single theta. 0 degree, single theta in the middle, 360. Okay, but then di sini adalah 2 theta. So you have to modify your single theta to be 2 theta. So kalau di tengah 2 theta, kiri kanan pun kita perlu darab dengan 2. So on the right hand side, we're gonna have 720. On the right hand side, we have it 0. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, kuadran kita adalah melibatkan double rotation. Okay. So daripada 0 kepada 360, single rotation. And then daripada 360 ke 720, dia adalah second rotation. Okay, so dia adalah double rotation sebab dia adalah 2 theta. Okay, daripada 0 towards 720. Okay, so tangent dia adalah positive. So tangent positive, it should be lies on the first quadrant and the third quadrant. So bermaksud angle kamu kalau kita jalan daripada kosong, di sini first angle, jalan lagi pada third quadrant, di sini adalah second angle. Okay, and then we move again and then meet and on the on the first quadrant, on the second rotation, dia berada di sini. And then third quadrant on the second rotation, dia berada di sini. Pada position yang sama tapi pada rotation yang berbeza. Okay, so we need to find these two first. Dua ni kita kena cari dulu, yang lagi dua kita boleh tambahkan dengan 360. Okay, so answer kita adalah 2 theta, subjek kita. So first angle kita adalah acute angle di mana dia adalah 63.43. And then on the second angle pada third quadrant, pada first rotation, bermaksud 180 tambah dengan acute angle kita adalah 63.43. Okay, cari dulu yang ini berapa. 63.43. 180 tambah 63.43 berapa? 243.43. Okay, 243.43 degree. Okay. Ini adalah angle pada yang ini. Okay, kita ceritakan kejap. Untuk yang ini dan ini. Okay, dua benda ni untuk yang biru. Okay, untuk dapatkan yang mana kita ada, untuk dapatkan yang di sini dan di sini, kamu hanya perlu tambahkan dengan 360. Okay, so bermaksud di sini kita ada 63.43 degree tambah dengan 360. Okay, and then yang ini pun perlu tambah dengan 360. So nilai di sini adalah 243.43 degree tambah dengan 360. So kita akan dapat yang the green one. Okay, so total kan 63.43 tambah dengan 360 adalah 423.43 degree. And then the last one adalah 603.43. So subjek dia adalah 2 theta. But then kita nak cari single theta, it means you have to divide all these 4 things with 2. So the first one kita akan dapat 31.715 degree. And then the second one we get 121.715 degree. 211.715 and then 301.715.
Okay, so ini berada pada kuadran yang pertama, kuadran yang ketiga. Ini adalah rotation yang pertama. So rotation yang kedua, kita akan tambahkan dengan 360. So rotation yang kedua untuk kuadran pertama, rotation kedua pada kuadran yang ketiga. Okay, position yang sama tapi rotation yang berbeza. So sebab tu kita tambah dengan 360. Okay, so that one is the part A. Now we proceed to part B, which is kita ada perubahan pada range. Okay, so kita tengok pada part B. Sin 1/3x equal to 0.2. Okay, so range yang diberi adalah dalam radian. So make sure your acute angle and answer adalah dalam radian. So this one is a linear sebab sin dia adalah kuasa 1. Okay, and then acute angle, we're gonna have 1/3x alpha inverse sine of 0.2. So make sure your calculator in radian mode. So we can have it 0.2014. Okay, so that's our acute angle. Now the range original diberi adalah 0 to 2 pi. But then kita punya angle di sini adalah 1/3x. So you have to modify the single x here. So bermaksud kita perlu bahagikan dengan 3 ataupun darabkan dengan 1/3. Bermaksud kiri dan kanan pun perlu darab dengan 1/3. So 0 it maintain 0. So on the right hand side we can have 2 pi over 3. Okay. So 2 pi over 3 kalau kita nak confirmkan nilai dia daripada decimal kita tahu dia adalah 2.094. Okay. Okay. So quadrant. So we have it 0 here. Di sini adalah pi. Pi nilai pi berapa? Dalam decimal. Anyone? 360. Berapa? 360 kan, Miss? Pi dalam radian. Dalam decimal. Sorry. Dalam decimal nilai dia 3.142. 3.142 is it? Okay. So 2.094 dia kurang daripada pi. Bermaksud rotation kamu adalah daripada 0 and then maybe somewhere around here. Dia stop dekat sini. Okay, so saya letak dotted line. Okay, so dia stop dekat sini di mana nilai dia adalah 2.094 ataupun dia adalah 2 pi over 3. Okay, okay. So positive sign kuadran berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. So ini confirm kita akan dapat acute angle. Okay, untuk kuadran kedua, kalau kita nak tengok either your angle lies on here ataupun here. Sebelum habis kita punya range ataupun selepas range. So kita nak double confirm adalah dengan kita check dulu dekat bahagian sini. So pi minus acute angle kita adalah 0.214. Nilai dia adalah 2.94. So 2.94 dia lebih daripada yang kita ada di sini. Okay. Pi minus 0.2014 ni adalah method untuk kita dapatkan angle pada second quadrant. Okay. So kalau kita cari, kita dapat nilai dia adalah 2.94. Bermaksud 2.94 ni dia melebihi kamu punya range. So kita tak akan consider ini sebagai angle yang kita ada.
Okay, so kita reject untuk angle di sini. Bermaksud kita hanya ada satu angle sahaja pada first quadrant. Okay, so your answer will be 1/3x equal to 0.214. So kita nak dapatkan single x, darabkan dengan 3. So kita akan dapat 0.6042. Okay, so lagi sekali saya ulang. Macam mana, okay, sepatutnya kalau kita tengok pada kuadran, sebab dia adalah positive sign. So positive sign mesti dapat angle pada first quadrant dan juga second quadrant. Tetapi untuk second quadrant ni, formula yang kita dapat untuk theta adalah ataupun x. Untuk x adalah theta lah, saya letak theta. Okay, untuk theta adalah phi minus acute angle. Di mana acute angle kita adalah 0.2014. So kita akan dapat 2.94. So dia berada pada 2.94 bermaksud dia melebihi range kita adalah 2.094. So bila dia melebihi range, kita tak ambil dia sebagai jawapan. Sebab dia di luar range yang sepatutnya. So kita tak ambil pada second quadrant, kita hanya ambil pada first quadrant. So automatically second quadrant kita reject lah sebab dia di luar range. Sebab tu jawapan kamu hanya ada satu. Okay, is that clear? Okay. So we proceed to the next one where we have it for the part C. Okay, part C ni kinda saya upgrade sikit soalan dia. Dia agak tricky. So kena tengok betul-betul. Okay, we have it secant 2x minus 75 degree. So ini adalah secondary trigo. So you have to change to be primary trigo which is in term of 1 over cos 2x minus 75 degree equal to 2. So you make it the cos 2x minus 75 degree as a subject. So kita akan dapat 1 over 2 here. Okay, so automatically kita tahu dah ini adalah L kita. And then acute angle. So we're gonna have 2x minus 75 degree alpha inverse cos of 1 over 2. So inverse cos of 1 over 2 in term of degree berapa nilai kita dapat? Sixty. 60. Okay, so we have it 60 degree. And then our range, original dia adalah 0 to 360. Okay, so ini kita akan modify one by one. So dekat sini kita dapat 2x. So kena darab dengan 2 kiri dan kanan. So di sini adalah 720. And then kita ada tolak dengan 75. So bermaksud kiri kanan perlu tolak dengan 75. So sebelah kiri 0 minus 75 degree adalah negative 75 degree. So 720 tolak 75 dapat berapa? 645. Okay, 645 degree. Okay, so this is our range dan juga rotation. So rotation kita ada dua sebab dia adalah 2x. So kita tengok dulu kuadran kita. Okay, so we have it 0 here. Okay, so 0 and then kita ada 360. Okay, tak apa. So 0 degree, but then starting kamu adalah negative 75 degree. So negative 75 degree bermaksud dia akan turun ke bawah. So di sini adalah negative 90 degree. So dia akan start pada, let's say saya letak di sini adalah negative 75 degree. Dia turun sebanyak 75 degree. Okay. So let's say our rotation is start here. So dia akan dapat full rotation. Tapi kita ada double. So dia akan jadi double rotation. So saya tambah lagi satu.
Dia akan stop pada point yang sama. So dia stop pada 645 degree. Sebab sepatutnya di sini adalah 360 dan 720. Okay, so ingat kita bukan start pada 0, kita start pada negatif 75 dan kita habis pada 645. Okay, so berbalik kepada linear form kita, cos kita adalah positive sign. So positive sign untuk cos adalah pada first quadrant dan juga fourth quadrant. Okay, so untuk fourth quadrant, dia akan start daripada negatif 75. So kamu punya acute angle adalah 60. So 60 tu jatuh pada bahagian ini. Ini adalah 60 negatif 60 degree. So first angle kita adalah pada yang ini. Okay. And then dia akan jalan lagi sebanyak 60 degree. So di sini adalah 60 degree. And then the pusing second rotation, dia jumpa point yang sama. Dia jumpa point yang sama pada second rotation. So 60 di bahagian bawah, 60 di bahagian atas. Okay, so answer kita adalah, so subjek adalah 2x minus 75 degree sama dengan first angle kita adalah yang ini, negatif 60 degree. And then second angle kita adalah pada first quadrant which is 60 degree. Okay, so ini adalah third dan juga first quadrant. Okay, dia terima fourth quadrant dulu sebab yang itu kita jumpa dulu. Okay, kita terima negative 60 adalah sebagai first angle sebab ini kita jumpa dulu daripada bermulanya rotation. Okay, so untuk dapatkan lagi dua, kita hanya tambahkan dengan 360. So negative 60 plus 360 and then 60 plus 360. So ini adalah untuk first rotation. Rotation yang pertama, ini adalah rotation yang kedua. Okay, so we're gonna have the answer which is negative 60 degree, 60 degree. So di sini adalah 300 degree and then di sini adalah 420 degree. But then subjek dia adalah 2x minus 75 degree. Kita nak jadikan dia adalah single x. So kita akan modify satu persatu, tambahkan semua sekali dengan 75. Sebab di sini negatif, pindah sebelah kanan dia akan jadi plus. So negative 60 plus 75 adalah 15 degree. 60 plus 75 adalah 135. 300 plus 75 adalah 375. And then 420 plus 75 adalah 495. Okay, but then we need to make it as a single x. So the whole thing we divide by 2. So 7.5 degree, 67.5 degree. And then here we have it 87.5 degree. And then the last one will be 247.5 degree. Okay, so that one is a part C. Untuk yang ini faham tak kenapa kita boleh dapat negative 60? Are you good? Okay. So kalau faham then should be no problem. Hebatlah kamu. Bagus, bagus. Sebab yang ini akan keluar dalam assignment dan possible juga untuk keluar dalam chapter 9. Sekiranya dia minta solving selepas differentiate. Okay. Alright, so we go through for the, okay. So, okay, Faiz nak negative 60. Okay, so kita tengok balik dekat sini. Kalau kita tengok pada rotation, rotation asal, di sini adalah 0 degree.
So dia akan start pada negatif 75. So let's say saya letak balik dekat sini adalah negatif 75 degree. So rotation bermula pada di sini. Bermula pada di sini. Dia adalah double rotation. So saya buat colour yang lain. So dia berakhir pada 645 degree. Okay. Kita tahu cos positif adalah pada first dan juga fourth quadrant. Okay. So angle kamu akan cari bermula pada range di mana dia start lah. So range kita akan start daripada negatif 75. Okay. So acute angle kita tahu dia mesti lies di sini 60, di sini 60. Okay. So kalau kita tengok daripada negatif 75, dia jalan, dia jumpa first angle adalah pada di sini. And then dia jalan lagi, dia jumpa second angle pada yang ini. And then dia jalan untuk masuk kepada second rotation, ini adalah third angle. And then di sini adalah fourth angle. Sebab tu datangnya negative 60. Sebab untuk dapatkan angle di sini, 0 minus 60. Sebab dia ke bawah. Okay, sebab tu datangnya negative 60. So untuk yang dapatkan yang di sini, 0 plus 60. So 0 plus 60 adalah positive 60. So untuk dapatkan lagi dua ni, kita hanya perlu tambahkan dengan 360. Okay, is that make sense? Mana dapat negative 60 tu? Faiz okay? Okay, alright. Okay, so we done for the solving linear. So saya nak masuk terus kepada quadratic. Okay, quadratic we have to know that you gonna substitute identities juga. Kamu akan simplify menggunakan factor formula juga. Okay, so we can use all the formulas in order to simplify your equation. Okay, kita akan simplify dulu sehingga kita jumpa dalam bentuk quadratic form. Okay, so bila dah dapat quadratic form, kamu akan factorize and then baru kita akan buat larka. Okay, so we go through for the first example. Example 19a. Okay, so we have it cos square x, 4 cos square x equal to 3 sin square x. Okay, untuk yang ini, yang lebih mudah adalah kita bahagikan cos square ke sebelah kanan. Okay, which is I leave it 4 over 3 and then we move cos square kepada sebelah kanan. So sin over cos adalah tangent. So automatically dia adalah tangent square x equal to 4 over 3. So to make it as in linear form, we can have it tangent x equal to plus minus square root 4 over 3. So bila ada plus minus, it means you gonna have two case, two larka. Okay, so the first case adalah positive tangent x square root of 4 over 3. And then the second one adalah tangent x equal to negative square root 4 over 3. Okay, so ini adalah L. L settle. So we can have it your acute angle. X alpha adalah inverse tangent of square root 4 over 3. So dia dalam radian. So your calculator must be radian mode. So carikan nilai dia berapa? Inverse tangent square root 4 over 3. Dalam radian. 0.857. 0.8571. Saya letak 4 significant figure Okay. So the range adalah daripada 0 to 2 pi. So kita tak ada perubahan sebab di sini adalah single x.
Okay, so no need to change your range. So the next one we can proceed to the Q. So quadrant kita rotation bermula daripada 0 towards 2 pi. Hanya ada satu rotation saja daripada 0 to 2 pi. So its positive tangent, it lies on the first quadrant and the third quadrant. So your angle should be here and should be here. So answer kita adalah x equal to acute angle on the first quadrant, which is 0.8571, and then third quadrant adalah pi plus 0.8571. So kita ada 0.8571. Okay, kita akan dapat 3.999. Okay, itu baru first case. Second case di mana tangent tu adalah negatif. So kita hanya perlu copy balik x alpha kita. Inverse tangent square root 4/3. Sebab kita tahu negatif di sini merujuk kepada quadrant. Okay, so acute angle will be the same thing. Range pun sama daripada 0 towards 2 pi. But then quadrant dia akan jadi berbeza sebab dia adalah negative sign. So daripada 0 towards 2 pi. So it lies on the tangent negative berada di mana? 2 dan 4. 2 and 4. So your angle should be here, should be here. Okay, so answer kita adalah x equal to pi minus 0.8571 and then 2 pi minus 0.8571. Okay, so angle yang pertama kita akan dapat 2.2845 and then second angle dia adalah 5.426. So final answer kita akan gabung ke empat-empat angle ni. So we're going to have 2.2845, 3.999. We put in ascending order. Okay. So that's for the example A. Okay, so that one for the 19A. So we can proceed to the next one. And then lagi satu saya akan bagi kamu try dulu. Okay, so part B, where we have it cos 2 theta equal to 5 cos theta plus 2. Okay, so kalau kita tengok dia adalah cos single theta. So you have to make it, everything should be in the same theta. So di sini pun kena tukar jadi single theta. So cos 2 theta we have it 3 formula. Which is cos square theta minus sin square theta. 2 cos square theta minus 1. 1 minus 2 sin square theta. So you have to replace cos 2 theta with another thing so that everything should be in the same term. So untuk yang ini kita akan cancel, kita tak pakai sebab dia ada sin square. Untuk yang ini pun kita tak akan pakai sebab di sini adalah cos theta. So bermaksud kita akan consider yang ini untuk kita substitute kepada sebelah kiri. So that everything should be in term of cos. Okay, everything should be in term of cos dan single theta. Okay, so we're gonna have on the left hand side we replace with the 2 cos square theta minus 1. And then yang ini kita salin balik plus 2. Sekiranya di sini adalah sin, kita akan pakai the last formula. Okay, but then di sini adalah cos theta, kita akan pakai second formula. Okay,
So making everything to one side, so we're gonna have 2 cos square theta minus 5 cos theta and then minus 3 equal to 0. So kalau kita tengok di sini kita boleh let the assume. So let A equal to cos theta. So kamu akan nampak dia dalam bentuk kuadratik 2A square minus 5A minus 3 equal to 0. Can we factorize this one? Kalau factorize jadi apa? A minus 3, A minus 3. 2A plus 1. Okay, 2A plus 1. Okay, so it's going to be A equal to negative half and then A equal to 3. So kita tahu A adalah cos theta. Cos theta equal to negative half and then another one adalah cos theta equal to 3. Okay, kita selesaikan dulu cos theta equal to negative half. So we can have it, this one is the L. So acute angle kita adalah theta alpha adalah inverse cos of negative half ke positive half? Positive half. Positive half. Okay, so ingat negatif di sini hanyalah untuk quadrant. Okay, so inverse cos of half untuk degree adalah 60 degree. Okay, and then we have it the range daripada 0 towards 360. So tiada perubahan sebab di sini kita punya theta adalah single theta. Okay, and then your quadrant. So it's full rotation daripada 0 degree towards 360. So cos negative, it lies on the second quadrant and third quadrant. So your angle should be here, your angle should be here. So answer kita akan jadi, okay, answer angle yang pertama kita apa? Masih nak dapat? 180 tolak 60. 180 tolak 60. And then on the third quadrant, on the third quadrant will be 180 plus 60 degree. So di sini akan dapat 120 dan di sini adalah 240. Okay, so that one is the first case. Second case pula which is cos theta equal to 3. Okay, kita patah balik chapter 5. Maksimum untuk cos theta apa? Maksimum untuk graf cos theta. Cos theta. Maksimum di sini apa? Minimum dia apa? 1 negative 1. 1 and negative 1. So kalau kita tahu cos theta maksimum dia adalah 1, minimum dia adalah negatif 1. So di sini kita dapat cos theta adalah 3. Bermaksud dia out of range. So since cos theta in between negative 1 and 1, so cos theta equal to 3 is undefined. Okay, so tak perlu cari dah. So jawapan akhir untuk kes yang ini adalah theta sama dengan 120 dan 240 di mana kita dapat daripada first case. Okay. So simplify bagi sama term so that kita akan factorize. Jumpa dua factor, dua nilai, masuk balik in term of cos theta. And then we do the larka. And then but then this one adalah more than ataupun the out of range. Automatically dia adalah undefined.